Pripremila sam 2 kg paprika koje sam prethodno oprala i sad ću ih očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ćemo očistiti sve paprike. Očišćenu papriku iseći ću na krupnije komade. I iseckanu papriku usitnit ću u secku. I ovako usitnjenu papriku prebacujem u činiju i tako ću odraditi sa ostatkom paprike. Nakon paprika usitnit ću jednu glavicu belog luka. I u činiju sa paprikama dodajem beli luk. Iseckat ću i jednu ljutu papriku. I usitnit ću je u secku. I nju dodajem u činiju. Izrendat ću 500 g šargarepe. Sjedinit ću sve sastojke u dubljoj šerpi. Dodajem 120 ml 9% sirćeta, 40 ml maslinovog ulja i soli po ukusu. Ja ću dodati jednu nepunu kašiku. I sve ću promešati. I salatu punim u čiste tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu i pasterizovati 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe i uživajte u zimi u ovoj predivnoj salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 3 kg paprika i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljke i semena. Tako, i tako ćemo odraditi sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću pripremiti preliv. U šerpu sipam 2 litre vode. Dodajem 400 ml 9% sirćeta.
250 ml ulja, 125 g šećera, 125 g soli, 2 lovorova lista i 10 g bibera u zrnu. Promešat ću i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, isackat ću 500 g očišćene šargarepe. Nakon šargarepe, isackat ću 2 glavice belog luka. Nakon belog luka, isackat ću 2 veze svežeg peršuna. Preliv je proključao i spuštamo paprike da se bare. Potopit ću paprike ovako sa kašikom da potonu u preliv. Sada se preliv malo ohladio, sačekat ćemo da proključa i barit ćemo paprike 1 minut. Od ovog momenta barite papriku samo 1 minut. Želimo samo da paprika omekša, da možemo lakše da je slažemo u tegle. I nakon 1 minuta barenja, vadimo paprike u jednu veću vanglicu. I evo kako treba da izgleda paprika kada je omekšala. Paprika se prohladila i sad ćemo je slagati u tegle. Vidite kako je fino omekšala. Ovako pritisnete i onda odozgo idemo belog luka, peršuna, šargarepe, pa opet papriku. Dodajemo opet beli luk, peršun i šargarepu. I ovako napunite sve tegle. Napunit ću tegle sa prelivom u kojem smo barili papriku. I tako ćemo napuniti sve tegle. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcem. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu i pasterizovat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. I nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću od peteljke i semena. Ovako zasečemo gornji deo.
i očistimo unutra. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paprike. I očišćene paprike ređam na pleh od revne obložen papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peku 20 minuta. I paprike podižem gore, bliže gornjim grejačima. Ovako izgledaju paprike nakon pečenja 20 minuta i okrećem ih sada na drugu stranu. I paprike odnosim u rernu, bliže gornjim grejačima, da se peku još 10 minuta. I evo, paprike su pečene i sada ih stavljam u šerpu. I paprike poklapam i ostavljam da se ovako postepeno ohlade i potpare da možemo lakše da ih očistimo. I evo, paprike su se prohladile i lepo potparile i sada ćemo ih oljuštiti. Evo ovako. I tako ćemo ljuštiti sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. I tako ćemo iseći sve paprike. I isečenu papriku prebacit ću u činiju. Isekla sam papriku i sada ću jednu glavicu belog luka iseckati na listiće. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U papriku dodajem beli luk, peršun, 100 ml maslinovog ulja, 100 ml 9% sirćeta, dodat ću jednu kašičicu soli, pa ću sve promešati. Pripremljenu salatu sipam u tegle. Tako ćemo napuniti i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. Vodu sipam do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena i izvadit ću tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!